بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح نديرو نموذج عن فرض يخص السنة الأولى متوسط، فرض للفصل الأول. ما نسيتكم سنة أولى. يلا على بركة الله. عندنا نموذج، عندنا لو تيتر تاعو لو بروساج دي دون. Le brossage des dents. Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. Le brossage غسل الأسنان هي أحد قواعد النظافة. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour. يعني يقدر يتحقق هذا نديروه 2 à 3 fois مرتين لثلاثة par jour في اليوم après chaque repas بعد كل وجبة à l'aide d'une brosse à dents بواسطة فرشاة الأسنان et du dentifrice ومعجون الأسنان pendant 3 minutes لمدة 3 دقائق. Le brossage des dents est important. Le brossage des dents غسل الأسنان هو مهم جدا car il nous permet d'éviter le problème de la carie dentaire لأنه يسمح لنا بتجنب مشكل تسوس الأسنان carie dentaire. Elle est souvent provoquée par les éléments sucrés، يعني هي تتسبب من العناصر السكريات que les enfants الأطفال consomment يستهلك en grande quantité بكميات كبيرة sans brosser les dents بدون غسل الأسنان. مفهوم هذا النص؟ D'accord. La compréhension, les questions plutôt. Compréhension de l'écrite. Ce texte est de type هذا النص هو من النوع narratif, descriptif ou explicatif. يعني هذا النص هو راه يحكي؟ لا. راه يوصف؟ descriptif؟ non. explicatif؟ يشرح؟ نعم. راه يشرح لنا كيفاش تكون l'hygiène. يشرح. Ce texte parle du microbe. راه يهدر على الميكروبات هذا النص؟ لا. brossage des dents؟ lavage des mains. يحكينا على lavage des mains غسل اليدين. لا. Eh ben, brossage des dents. Très bien. قالنا choisis la bonne réponse. C'est bon. Réponds par vrai ou faux. نجاوبوا بصحيح أو خطأ. Le brossage des dents غسل الأسنان il nous permet d'éviter les caries dentaires. يسمح لنا بتجنب تسوس الأسنان. Vrai ou faux? Vrai. D'accord? Il doit être effectué يصرح هكذا 2 à 3 fois par semaine. Oh là là, 2 à 3 fois par semaine. باش نديرو غسل الأسنان وكذا. Hein? 2 fois par jour في التكست. Par semaine, non, c'est trop. Faux. Bon, la carie dentaire, تسوس الأسنان, est provoquée par des aliments riches en vitamines. هو تسوس الأسنان سببها العناصر الأساسية للفيتامينات. كيف ذلك؟ لا. فو. فيتامين عمره ما يدير تسوس. au contraire. لكن هو يجي من les éléments sucrés. العناصر اللي فيها السكر que les enfants consomment, que الأطفال يستهلكوها en grande quantité بكميات كبيرة sans بدون brosser les dents بدون غسل الأسنان. D'accord? Donc روحو complète le tableau suivant. طاونا les verbes, طاونا les noms. طاونا le verbe brosser. Le verbe brosser. قالنا c'est quoi le nom تاع brosser؟ نكتب أنا نكتب بروس نحلها ال ER هذه تروح
وسنزيد لها AGE بروساج. تجي ولا ما تجيش؟ تجي. عندنا لو فيرب لافاج، عندنا لو نو لافاج. قالنا ديرو لو فيرب تاعو، نحلها هذه AGE، نحلها واش ندير؟ لافي ER، زدت لها الER. داكوغ، نحيت لها هذه لافاج باش تشوفوها، لافاج. هذه AGE نحيت لها، خليت لاف وزدت لها الER، يولي لي بروميي جروب. داكوغ. روحوا لو فيرب كونسومي. Consommer, c'est le verbe du premier groupe parce que la terminaison تاعو c'est ER. نحي ال ER هذيك نكتب consommation. Consommation. جاية زدنا لها action. D'accord? Charger. C'est le verbe du premier groupe parce que فيه ER. نكتب أنا charge. charge راني كتبتها الأو، نحيت لها الR هذيك، واش نزيد لها؟ chargement. MENT. D'accord? تفهمنا؟ دوكا روحو la question 5e. À qui renvoie li من ترجع les pronoms personnels soulignés dans le texte اللي راهي مسطرة في النص. شكون هما لي pronoms personnels؟ لي pronoms personnels كيما je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s ou elle avec s. حنا طولنا il singulier و elle singulier. قالك في النص لي من ترجع. نروحو لإل الأولى تاعنا. هايلك. Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. هي غسل الأسنان هي أحد القواعد النظافة. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour. يعني تتحقق هذه مرتين ولا 3 خطرات في اليوم. وشنو هو؟ لمن ترجع إل؟ ترجع le brossage des dents. ترجع le brossage. D'accord? Il لمن ترجع le brossage. ترجع le brossage. تنظيف الأسنان le brossage des dents. Elle. Le brossage des dents est important car il nous permet d'éviter le problème de la carie dentaire. Elle est souvent provoquée par les éléments sucrés. شكون اللي تثبت من العناصر السكر؟ شكون؟ C'est la carie dentaire. Elle ترجع la carie dentaire. D'accord? Carie dentaire. عفوا. Carie dentaire. Rohons la 6e question. Quel est le type de ce texte? Transformez cette phrase à la forme négative. Je brosse mes dents après chaque repas. راهي بدات بسوجي majuscule وانتهت بنقطة. Quel est le type de cette phrase? Quel est le type de cette phrase? Le type de cette phrase est يعني ما نوع هذه الجملة. C'est une phrase
déclarative. Je brosse mes dents après chaque repas. نقطة بدأت بسوجي وانتهت بنقطة. C'est une phrase déclarative. Déclarative. C'est une phrase déclarative. قال لك transforme cette phrase à la forme négative. وشنو هي la forme négative؟ وش فيها la forme négative؟ الجملة المنفية فيها ne ou pas. فيها ne ou pas. طونا la phrase. La forme négative. هذه هي la phrase اللي عطاوها لنا تاع déclarative. وش قال لك؟ قال لك ديرها في la forme négative. هنا je brosse. Je brosse mes dents. Ça veut dire دوكا حننفيها. وين ندير ne pas؟ نديرها بين je والverbe ne. ندير je ne. نديرها هنا. ne نديرها هنا. بين le sujet ou le verbe. ندير ne. ومن بعد يجي pas. je ne هكا نكتب je ومن بعد ne je ne ومن بعد le verbe تاعنا اللي عندنا brosse. je ne brosse pas. ما نغسلش. لا أغسل. je ne brosse pas mes dents après chaque repas. نكمل la phrase تاعي mes dents ونكمل حتى النقطة تاعي repas. شتو وين درنا ne pas؟ شفتوها؟ لا ستيلو روج. مانلقيتش ستيلو روج. خلاص؟ هذه هي لا نيجاتيف. je ومن بعد le verbe تاعي brosse بين le sujet و le verbe ندير ne pas. تجي بيناتهم. في الفيرب تجي ne ومن بعد pas. خلاص تفهمنا؟ D'accord. Relève dans le texte un adjectif qualificatif. قال لك اجبد من النص un adjectif qualificatif يعني الصفة. وراه. روحوا لهنا. Le brossage des dents est important. Important هو المهم. وروحوا نقراو كاع لو تكست. Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour après chaque repas à l'aide d'une brosse à dents et du dentifrice pendant 3 minutes. هنا ما كاش adjectif ما كاش صفة. Le brossage des dents est important. Il nous permet d'éviter le problème de la carie dentaire. Elle est souvent provoquée par les éléments secrets que les enfants consomment en grande quantité sans se brosser les dents. نقطة. Bon. نعاودو نقراو التكست très bien. Deuxième paragraphe. Le brossage des dents est important. مهم جدا. Car il nous permet d'éviter le problème de la carie dentaire. Elle est souvent provoquée par les éléments sucrés par les enfants consomment en grande quantité sans se brosser les dents. وراه واش قالوا لنا وراه l'adjectif qualificatif هو grande صفة. grande quantité كمية كبيرة. grande هي l'adjectif. d'accord هي l'adjectif. نكتبها grande. ok. روحوا la 8e question. Mais au pluriel la phrase suivante. ضع في الجمع هذه الجملة الآتية. J'ai acheté une brosse à dents bleue. J'ai acheté une brosse à dents bleue. كتبنا قالوا لك دير بدل لا فراز تاعك جي اشتي اشتريت دي. هذه اون رجعناها دي. كيفاش تولي جي اشتي دي بروس
واش نزيدو لها او نزيدو لها الاس تاع البلوريال تاع دي بروس ا دون دون كيفاش هي بلو زرقاء بلو هنا على درنا لها الاو بلو نورمالمون يتكتب هاك بلو كيكون مذكر مفرد يعني سينغوليي ماسكولين بصح حنايا اون بروس ا دون راهي مؤنث اون بروس ا دون ça veut dire تدي المؤنث تاعها الاو بصح دوكا حنا عندنا دي بروس ا دون بلو الاو هذيك نزيد لها الاس تاع البلوريال والاو تاع الفيمينا داكور تاع المؤنث très bien j'ai acheté des brosses à dents زدنا لها الاس بلو الاو هذيك زدنا له الاس تاع البلوريال d'accord نروحو la 9e question mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif قال لك ديروا les verbes هادو au présent de l'indicatif je le verbe laver c'est le premier groupe parce que la terminaison تاعو c'est er je mets ma avec de l'eau et du savon كيفاش نديروا le verbe laver la terminaison du premier groupe شوفوا عليها اللي تخلص ب er la terminaison تاعها الاولى c'est e je es ons ez ent تاع هذه تاع je tu il ou elle nous vous il ou elle avec s انا عندي laver je lave avec un e je lave e خلاص tu laves es il lave e nous lavons ons vous lavez ez il ou elle avec s lave ent d'accord donc نروحو nous le verbe عطاونا brosser ثانيك c'est le premier groupe parce que la terminaison تاعو يتخلص ب er premier groupe la même chose es ons ez ent donc nous brossons nos dents les médecins conseillaient les enfants de se brosser les dents chaque jour conseiller كيفاش les médecins راه الجمع تولي il avec s conseil نكتبوها نحي لها er هذيك ونزيد لها ent d'accord تفهمنا je conseille tu conseilles es il conseille nous conseillons ons vous conseillez ez il conseille ent قال لك la 10e question relève dans le texte les noms des éléments suivants عطاونا هذا وشنو واش اسمه هذا في التكست واش عطاوهولنا dentifrice هذا c'est un dentifrice dentifrice كاين في النص هذه واش اسمها فرشاة وراهي في النص brosse à dents نكتبها brosse à dents هذه وشنها هذه carie dentaire سوسة carie
دونتير. كاري دونتير. تفاهمنا؟ جينا الى نهاية هذا الفرض. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. الى المرة القادمة بإذن الله. باي باي.